হাই গাইস, আমাদের এই লুকটা দেখো, টিচার স্টুডেন্টে অ্যাজ এ আমাদের বেঙ্গলিতে প্রাইমারি স্কুল যেরকম হয়, মানে আমরা বাচ্চারা যেরকম ভাবে স্কুলে যাই, নর্মাল কোনো ড্রেস থাকে না, বাট স্যার ম্যাডাম আমি কিন্তু টিচার, হ্যাঁ আমি স্টুডেंट। এটা একটা স্টুডেंट, ये एक स्टूडेंट है। तुम्हारा नाम बोलो। संजना तिवारी। तुम्हारा रोल नंबर बोलो। 786। मैं टीचर हूँ। एक लिख के 2 लटक गए। मैं टीचर हूँ। तुम्हारा नाम बोलो। 007। मैं तो स्कूल की मॉनिटर हूँ, मैं तो घुमाऊंगी सबको। मेरा नाम तुम लोगों का नाम बोलो। सुदीपा। मेरा नाम है चीटिंग बाज। तुम्हारा नाम बोलो। इसका नाम है आऊ आऊ। ये बोल नहीं सकता, ये बोबा है। मेरा रोल नंबर है 173314। अच्छा, हम लोगों का स्कूल का और एक टीचर है जिसके साथ मैं करता हूँ, वो है ये रोज। रोज। रोजी के साथ मैं भी हूँ। उसका ना रोज का जो स्मेल है ना, अच्छे से चूसने में मजा आता है आंटी को। एकदम। हम और- तीनों का जोड़ी एक साथ है, मैं दिखाती हूँ ना, हम तीनों का जोड़ी। आज सर जी टीचर को भी एक पहनेगी, स्टूडेंट मॉनिटर को तो भी उस टाइम पहनेगी। बाथरूम में गया, क्या करने के लिए पता ही नहीं। साफ करने के लिए आपको चटाएगी ना, क्योंकि आप खुद चट्टा एकदम। हो ना। तो सब कथा पहले फेसबुक पे डाल दो। ठीक है गाइस, हो गया। हाँ, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। लुक हम लोग शेयर करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय, नेक्स्ट दिखाते हैं। হয়ে গেল ডাল। तो बिची बाल তার সুদীপার মুখের ভাষা কি দেখো, আদা ছেঁচনি থাকতে হাতুড়ি দিয়ে শেষে কিনা সারাশি দিয়ে পরিস্থিতি দেখো, আদা আর ঠেতাই চলে গেছে। এবার बाल जाना। এই যে সর্ষের তেল হকলাত করে পড়ে যাবে আর চিৎকার করবে। তোমার তো আবাল চোদার মতো কাজ করি না। সর্বনাশ। ও মাই গড, কি ফোড়ন দিচ্ছেন দিদি? দুধ। ইরাম, এইসব কথা বলতে হয় না। দিদি জিরে ফোড়ন দিল। হ্যাঁ গো, দিদি রান্না করতে দেখ, কি রান্না হচ্ছে জানো? মুগ ডাল সম্বার। বিশাল লঙ্কা খাওয়া যাবে? যাবি? আমি বলি কি, চুলটা একটু ছাড় দেখি। এক্সপ্রেশন ওর মধ্যে দিয়ে ফুটা পায় না, এই আপদ। ছেঁকা খাচ্ছি। চা কিছু একটা কম কম লাগছে, লঙ্কার দিয়ে। একদম না, একদমই সবাই ভালো করে জানে আমি খেতে পারি না। গাড়ে ডলে দেবো, গাড়ের ফুটোর মধ্যে না আঙুল ঢুকিয়ে একদম। এইসব আর শোনার কোনো ইচ্ছে ইন্টারেস্ট কারো থাকবে না। গাড় পেঁয়াজি মারতে এসছিস? ডালটা টেস্ট কর, ছেঁকা খায় দেখো। উফ, একটু চিনি দি, মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে। চিনি দিচ্ছি। কি হলো? হাত দেখতে হলাম কামড়ে দেয়নি, ও কামড়ে দিলে ওর পদে আমি কামড়ে দিতাম। তুমি পদেও কামড়াও আজকে? কেন তোর পদ থেকে চুপ যাও না, যাও
সর বাবা সর সর নুপুতে ছাকা দিয়ে দেবো কিন্তু। এইসব করে না, এইসব করে না। দেখি 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 ডালের পরিস্থিতিটা কি সেটাই বলছি। ডালটা কেমন হলো ওই দেখি, হয়ে যাবে। ইস টেলটেলা জল।